आता सरपंच आहा ते न्यू रिसेंटली इलेक्टेड. What about the ex सरपंच? तिंगा झक मात ते पंचायतीन तेम पंचायत गेलो हा विंगती नावार कोण गेलो हा पंचायत ते आपणा जाय तशको कोताय चोपा दिसोता तेंगे राज पंचायती चलता. दिस इज कॉल्ड एक्सटॉर्शन. दिस इज कॉल्ड मिसयूजिंग ऑफ फंड्स. गव्हर्नमेंट पैसे दिता पंचायतीनू कितें बरें करपाक गांव पासत हे बरपण म्हणटाय झाडकातो रोपू एक्स सरपंच तेणें सांगला तुका कितें जात तें कर कोणा कंप्लेन कर तें कोणा कंप्लेन कर म्हूण. दीस वर द टॉक्स बाय द सरपंच वॉज इट कम हियर वॉज आस्क्ड यू हॅड आस्क्ड हिम तेणें सांगितला तुका जात तें कर कोणा कंप्लेन कर तें कर तुका जात जाल्यार स्टॉप कर म्हूण. दीस वॉज द रिस्पॉन्स. सो हांव म्हणोसो दिता जो आमगेले एक्स सरपंच तेको कळना शी वॉज द सिनियर मोस्ट. पंचायत आर डिस्ट्रॉइंग द विलेजेस डिस्ट्रॉइंग मिसयूजिंग द फंड्स. हे तुझ नोदरेक येना रे आता हे कोणाच्या नोदरे येना. प्रमोद सावंत हू इज द सीएम अँड हू इज कंट्रोलिंग द होल गोवा. पंचायत आर ruining and disasters to the villagers. So हे प्रमोद सावंताक सांगोच होता आमच्या सीएमाक kindly take strict action against this, and so does the message goes to Mavin Gudino, who is the panchayat in charge, also to the environment minister to take strict action against this. Thank you. Who? He's a sarpanch. She is saying that they have cut. They have clearly mentioned they have cut the tree. Father said that they have cut. Now you have asked her over here, where are the permissions? She is saying, "Oh, magi gene etle panchayat is just over, just a distance away over here." Tek sang gen yo, apun magi data, magi statement data, pai uloita te gelo. Tell her bring it. म्हणजे आम्ही ऑफेन्स प्रूव्ह करतो. Yeah, book the Permission ना offense. झाले. No permissions are there. अरे permissions are there. She should come. कोणे सांगलं ना हुई आक्यास को सपन पडले आईन येवपा आई म्हण तुम्ही. Clearly she has mentioned no. हम खबर I want my own. I have come with some. आता तुमकडे परमिशन येलो नाही झाडकातूच नीती चेक केले किती अकॉर्डिंग टू द लेटर सबमिट केल्ली चोय आमी कळना तुका ही हिंगा झाड कातोले झाड कातोले ती तुम चोयले मुडा सोडवलेलो हय हो येतो सो कुडको तेम दोलो हा तुक त्या कुडक्या चोयल्या दिसोता आनी धीर येतले म्हणून धीर येवपा हाय चान्सीस एक झाड जाले 2 जाले 3 जाले 4 जाले ती चोयले आता खूब उडयले ती चोय माड म्हळ्यार माडूय उडयलो आता तू म्हाका सांग हो झाड चलपी हे आता कास्तीक जातलो ओ खांद्या पोटले मू ते सांकाळला चल मरे आता तू म्हाका सांग तुमकां परमिशन येयलोले झाड कातताय म्हणून नो परमिशन येवना शुअर मरे तुम्ही No, but this requires, father, but this first of all is against law. You cannot hack the trees. And when it is an educational Laura, Vana Mahotsav is celebrated every year, encouraging children. But this is not the way, madam. We also have plans to grow more plants. Yeah, but this is not you the first way. have to grow and then cut it according to These are age-old trees which are you there. being the Not posing, first of you all, they being were the not teacher posing danger. or the headmistress, you should know that the trees should be planted first and then cut. Equivalent to 1 tree, equivalent to 10 trees. So did you know that? No. Yeah, so on we are not talking about this kind of thing. Yoga plants and trees are vast different. These are plants. Plants. I have grown there. I have grown there. So in spite of those 4 trees, you have planted 40 trees. I have done 40 trees. bombing and all. I have done 40 trees have you planted? See, with all okay. When it comes to safety of children also. Safety of 3 children we have studied in this school. That doesn't mean safety of children that you chop them off completely without branches. This is trimming is different and chopping it off is different. No, he is saying that whatever wood is there now, it will be in your custody. You are not going to dispose of. होय आतापर्यंत आहे प्रॉपर्टी आपली दोन्ही त्याच्या अंडर ठेवली ना. Father, he wants to keep the cut wood in your property. So it means you are not allowed to sell it or do anything with it. It's here, there in your property. लोया
Vinod. सेम आता मोबाईल नंबर सेम आता मोबाईल ही चोयलें आतां ही झाडां जावपाक कितलीं वर्सां लागताय आ 60-70 years old trees you'll have cut चोय झाड कातले ती आनी हो व्हडलो चोर म्हणटाय तो चोय हो झाड कातरपाक व्हडलो चोर म्हणटाय तो आख्खें तेको दिलो हा इगोजी बाट सगळें तेको तेज नार दिलो हा तेका लागून आख्खें काबार केलें तेणें की एस लावंक शिकलां आनी ते चोयलां आसतलें कितुलो रुंद हो झाडाचो ट्रंक आहा तो चोयल तुवें कितलो रुंद तो ते आमकां एश कोन्न धरून देखून गेल्यार मेळना कितुलो रुंद आहा तो 2-3 जाणां एश कोन्न दवरपाचो सो तुम चिताय तेमी कातोन उडोयल वयसोन तो आ तेका एक दीर देखून फुटपा तेमी एक दोलना एक ब्रांच देखून दोलना एक दीर फुटपा अपॉन आस्किंग द क्वेश्चन with the headmistress, with the panchayat, the answer was like this. भुरगीं शिंकताय तें भुरग्यांचे पडत म्हण आतां आमी हें चिसलां शिकलें उंचाटी ते भुरग्यांक डिस्टर्ब कोतालीं हो आतां रस्तो आतां हे रस्त्याचेरू हें झाड एशेल जाल्यार तूं खांद कातोतलो आख्खो झाड कांय कातोरपाना तें हा त्या हाटीन हांद कातोरपाचें अरे सांकाळपा म्हणजे कितें यू हॅव टू प्रून वॉट डज दॅट मीन तूं कित काय म्हळ्यार मुडासोन उडयताय आतां एक झाड कातोल ना माड कातोल्याय तेमी आतां हें कितें आतां भुरग्यांचे पडत म्हूण आतां भुरग्यांचे लीब कित्याक घाताय तुमी हेडमिस्ट्रेसा कडेन लावरा कडेन इन्सल्ट जाल्यार ते म्हाका सांगता हिंग हेडमिस्ट्रेस येवन गेल कितुल्यो हेडमास्टर्स येवन गेल कितुले इगोची फादर येवन गेल कितुले हिंग आमगेले पंचायती सरपंच जायन गेल कितुले हे तेंच्या तोकले येवं ना आतां सरपंच आहा ते न्यू रिसंटली इलेक्टेड वॉट अबाउट द एक्स सरपंच थिंगा झक मात ते पंचायतीन तेम पंचायत गेलो हा विकती नावार कोण गेलो हा पंचायत ते आपणा जाय तशें करून कोताय चोपा दिसोता तेंगे राज पंचायती चलता दिस इज कॉल्ड एक्सटॉर्शन दिस इज कॉल्ड मिसयुजिंग ऑफ फंड्स गव्हर्मेंट पयशे दिता पंचायतीनू कितें बरें करपाक गांव पासत हें बरेपण म्हणटाय झाड कातोरप इतू वर्सां झाडां 50-60 वर्सां झाडां जी हिंगा आहलोली दे वर प्रोवायडींग शेड भुरगीं हे रिसेसा येवन बसताय आमी रिसेसा बसतालीं हेच झाडां पोना हे गार्डन ते झाडां पोना दवरलें कित्याक सावडे लागोन भुरगो ग्रावंड आहा हेडमुट्री येवन सावडे बसोन उदक पितालीं रेस्टिंग प्लेस ज्यो आवयो आहाय भुरग्यांगेल्यो येवन ती झाडां पोना रेस्ट कोतालीं भुरगीं सुट्टोलीं तेंक घेवन वयतलीं म्हूण सो इतले टायम आतां बेगीन येयलीं जाल्यार पिक करपा भुरग्यांक येवन थिंग झाडां पोना बसतालीं आमगेलो गूड फ्रायडे म्हणटाय तो व्हडलो दीस क्रिस्तांगेलो एक व्हडलो दीस तेजे सो आनी फेस्त ना ते दिसाक आमी सगळीं झाडां सावडेक बसतालीं टेंट कोण टेंट घालता टेंटा पोना आसतालीं कित्याक सावडे लागोन देपरामाराचे आमगे जाता व्हडले मीस ते सावडेचे बसतालीं टेंट घालून बसतालीं आतां ही आमी सेटिंग दिस एग्जाम्पल फॉर द चिल्ड्रन our future generation by cutting the trees आतां हांव म्हणून असो दिता ह्यो टिचर्स ज्यो आहाय आय डोंट नो कोणे ऑब्जेक्शन हाडना जाल्यार खंयच्या टिचरी हें दिसती पडना जाल्यार ऑल्सो आय वॉन्ट टू से हेडमिस्ट्रेस आहा ती
Mukode upon asking, no, the branches were coming out, thinking that they might fall on the children we cut. Is this called cutting of branches? Butchering a tree from down below is called cutting of branches? म्हाका खबर नाही हुंचाटी इफेक्ट जाता ते. अरे इकोसिस्टम सांबाळपाक होता आमी हुंचाटी न्हू. इन वीच एंगल वी फील इकोसिस्टम. हांव विचारू सोदिता आमगे माजोडे लोक गेल हुंय. इतली जाण रावता ही माजोडे. आख्खो माजोडेचो उतोडाचो कालाताचो जी पंचायत अंडर पडटा तो गेल हुंय कोणे चोवना. एनीबडी आन्सर क्वेश्चन द पंचायत. पंचायतीको विचार जाल्यार एंड करपा लायलोले तेको विचार जाल्यार पंचायतीन मारले. कोणाचे ब्लेम हू? दिस ब्लेम गेम इज ऑन होम. आतां आमगेलो शंकरबाब येयलो हा. तो गेलोलो दिल्ली एक झाड वाचोवपाक आनी तें झाड ओडाचें. इतू वर्सांचें झाड. इतू वर्सां तें झाडू तें आतां कोत कितें सांगू. लोक तेजो पुजा कोता. त्या ओडा झाडाकू लोक पुजा करूं येता. आख्खी हिंदू आहाय ती तेजे दर्शन कोताय. कित्याक देव तो. आनी एक झाड म्हणचे आमकां सगल्यांकू एक देव येसो. बिकॉज वाय वी वर्शीप. ऑक्सिजन इज द मेन थिंग. कित्याक लोकांक चोयलां कोविड जायन देवान दाखयलां ऑक्सिजना आमी धांवतालीं हिंगा थिंगा ऑक्सिजन सोदपाक. आयज ऑक्सिजन प्रोवायडिंग ट्रीज हॅव बीन कट. This is what the school is teaching the children, the future generation, a young generation which is growing now. Are the teachers setting an example? आम्ही एक लास्ट टू लास्ट इव्हेंट हाडलो की आम्ही झाड रोवपा जाय. वयल्याक झाड हांडिताय भुरग्यांक झाड रोवपाक. ती कित्या लागून कोताय. तो ड्रायव्ह कित्याकू कोताय. मिनिस्टर्स खुद जायन येताय झाड रोयत तें दाखयताय. वी हॅव टू सेफगार्ड एनवायरमेंट. आमगे एनवायरमेंट मिनिस्टर आहा तो नुयेचो. दिस इज अंडर हिज कॉन्स्टिट्युएन्सी. जो आमगेलो मिनिस्टर एनवायरमेंटल मिनिस्टर आहा he is coming covering up this constituency. Majoda falls under his constituency. So did not he realize that? Teka knowledge na कित्याकू काल आमगेले इन्स्पेक्शन येयलोले फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाकडे. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाको विचारलें बाबा तुमकां कितें येयलां पंचायतीसोनू. आमकां नोटिफाय करूं ना. तेंगेलो हांवें रिकॉर्ड केला हा. आमकां नोटिफाय करूं ना हितून पंचायतीन ना स्कुलान. हांव म्हणो सोदिता आतां स्कूल म्हाका सांगता एज पर द हेडमिस्ट्रेस इट वॉज डिस्ट्रॅक्टिंग द चिल्ड्रन. स्कूल आहा हुंय आनी रूख आहा हुंय. आर वी safeguarding our children by doing this? आमगे फ्युचर जनरेशन आहा ते आमी बाबा तेंकां सांगताय झाड रोयाय म्हूण आनी झाड मारताय. स्कूल इज द बिगस्ट एग्जाम्पल बिकॉज ते आमगेले फाउंडेशन. स्कूल म्हणचे फाउंडेशन शिकपाक. आतां हांव सांगत सोदिता एक ओडा झाड आमगेलो एक्टिविस्ट जो आहा एक्टिविस्ट भाव शंकर पोलजी had gone to Delhi. हांव वालोर आनी शाबासकी दित तेका. आमगे एक ओडा झाडू वाचोवपा लागून तो हिंगसोन दिल्ली पावलो. सो एक झाडा व्हॅल्यू कितो आमकां हेजेर कोटा. When these people are coming to safeguard, who has given the authority to the panchayat to cut and this thing come up with such a inhuman act? ही मनीस जानवर काय म्हणटा. तोकली ना अक्कल ना तेंकां ब्रूत ती शिकोनू. इतू एशको झाड कातोरपा एक खंय कातोला. एक जाले 2 जाली 3 जाली माड जाले तिंगाय ती झाड कातोले which are 50-60 year old which were not affecting anyone. आता हेचो इंचार्ज कोण आहा इगोजी बाटाचो क्रेसन. सो हिंगा क्रेसन एक सरपंच आनी 5 आहले प्रेझेंट सरपंच हिंगा कातोत आसतना मेशनरी लायन कातोले 2 झाडां मेशनरी लायन. तू हानी कातोत जाल्यार मेशनरी जाय पडटा. हेवी मेशनरी जाय पडटा तुका. क्रेसनान एशें कोन आनी एक भुरग्यागे जीव गेयलोलो. कित्याकू इन्स्पेक्शन कोता आसतना ही वॉज इनरिस्पॉन्सिबल.
right near to the panchayat inspection कोता आसतना हांदो मोळो हांद म्हण ते भुरग्याचे पोंड थिंगा मेलो 2 वर तो भुरगो थिंगा पावसा ओडवडेलो आनी मेलो. Anybody took action against this? Anybody questioned him about this? The same thing happened here. Upon asking by the punch, who has been an ex-sarpanch, then सांगला तुका कित जात तें कोर, कोणा complain कोत्ते, कोणा complain कोर म्हूण. This were the talks by the sarpanch. Was it? Huh? Come here. Yeah. Huh? Yeah. Was asked, you had asked him, then सांगितला तुका जात तें कोर, कोणा complain कोत्ते कोर, तुका जात जाल्यार stop कोर म्हूण. This was the response. So हांव मुडो सोदिता जो आमगेले एक्स सरपंच हा तेका अक्कल ना. शी वॉज द सिनियर मोस्ट. ही झाड कापत पुसा न्हू आनी कोणे पूण चोयलो ना लोकांनू ही झाड कातोचली पयले. आख्खे इकोसिस्टम आलोयला ही झाड कातून. बर्ड्स, इन्सेक्ट्स, सावड मेळटाली, इतुली शेड मेळटाली. सो भुरगीं आतां भुरग्या एक झाडां आहा हिंगा आतां एकूच झाडां आहा इगोजे कडेन ही सावड घेवपाची. सो भुरग्यान हूंय वचपाक हूंय. So I hereby say to take a strict action against this panchayat who has been taking तेंगे आतां घेताय ती law. They are taking the law in their hand. आमगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हेचे स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचे. एनवायरमेंटल मिनिस्टर who is the in charge of this particular jurisdiction, तेण in charge आसतना तेण घेवपाची एक्शन कित्याक it comes under him. जो एनवायरमेंटल मिनिस्टर हा जो आमगे हितून पडटा माजोर्डा हितून तेणे स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपा जाय. म्हाका चोवपा जाय गव्हर्मेंट कितें एक्शन घेता तो. ही पालोवपा गजाल न्हू, ही पालोवपा गजाल न्हू. इतुली झाडां हॉर्स लागोली येवपाक आनी ही 2 दिसा हितून इन द लायम लायट ऑफ पीपल दिसा हितून तुम चॅलेंज केलो हा लोकांक एंड यू हॅव टेकन द लॉ इन युअर हँड बाय कटिंग दीस ट्रीज. आनी म्हाका दिसना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हितून हें कोतो येस म्हूण. कित्याक हांवें चोयल्यान तेश कोन्न कॉल्स गेलो हांवें थिंगा रावन कॉल्स वयताली ट्राय टू सेव themselves from all this destruction. Calls वयताली हिंगा रावन मिनिस्टरांक because when I asked them they did not have the permission. So I hereby say to the concerned authorities to take strict action against the panchayat and who has been the in charge of this particular area, that is Panch, Crescent, ex-sarpanch Ninet, हिंग रावन तेंच मुखल्या ही झाड कातलो हाय. And the headmistress was known to this because even she was present. So I hereby say to take strict action against all this what has happened in our constituency, in the constituency of village of Majorda, constituency of Nue, who is ruled by the environmental minister. So हांव हिंग सांगो सोदिता लॉ आतीं घेचनी पयलें ही पंचायत तुमगे नांवार केलो ना. ही आमगे विलेजीची जे माजोर्डा उतोर्डा कालाता इट इज आज यू ऑल आर द सर्वंट ऑफ द पीपल ऑफ माजोर्डा उतोर्डा कालाता. हांको परतून सांगोता MRF म्हळ्यार MRF हाल तुमी कोणाकोडे इच्छा नासतना आतां तुम झाड कातोली कोणाको इच्छा नासतना ही पंचायत तुमगेली गोची न्हू. दिस पंचायत इज फॉर द पीपल. यू ऑल आर द सर्वंट ऑफ द पीपल. You all have to serve the people because you all are the elected representative. So I hereby say to the government, Baba tumi funds tenka allot kotai, te funds hoitai te check korai. Kitya motai te 50 lakhs dilo hai MRF 2 onot kalo hai 50 lakhs gayab. Hinga funds hunchan gele तेही चोवपा जाय. So हांव गव्हर्मेंटा सांगो सोदिता take strict action against this. कित्याक आमी हे कंप्लेन केलो हा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी तेमी येन हिंगा इंटरव्हीन कोन तेमी ईच एंड एवरी लूक दे हॅव सीन. आतां हांव तुमकां दाखयतलें कित जालो हा हुंयच्यान तेमी ही झाड कातून आख्खें हें केलो हा तें आनी ही कॉपी तांकां गेलो हा. नाव आय वॉन्ट टू से टू द गव्हर्मेंट बाबा हेज्या मुखार मवीन गुदिनो हू इज द इन्चार्ज हें कित चल्लां तुज दोड्या मुखार जाता. पंचायत आर डिस्ट्रॉयिंग द विलेजीस, डिस्ट्रॉयिंग, मिसयुजिंग द फंड्स. हें तुज नोदरेक येना रे.
आता हे कोणाच्या नोदरे येना प्रमोद सावंत हू इज अ CM and who is controlling the whole Goa. Panchayats are ruining and disasters to the villagers. So हे प्रमोद सावंताक सांगोच सोदता आमच्या CMाक kindly take strict action against this, and so does the message goes to Mavin Gudino, who is the panchayat in charge, also to the environment minister, to take strict action against this. Thank you. माझे नाव शंकर पोलजी आणि आयज हांव माजोड्डा येयला. सेंट अँटनी स्कूल हा तेजे प्रेमायसिसान जी झाडां आसलेली ती मारून उडयल्या म्हणून फिडॉलान जेन्ना म्हाका सांगले त्या टायमार हांव आतां हांगा ते पळोवपाक गेलो आनी पळोवन खूब वायट दिसले सारकें. कित्याक सांग, इतली निर्दयता आमी हेच्या पयलीं पळोवंक नासली. आयचें हें सरकार जें आहा, सरकाराचें उलयता. कालूच न्यूज आयकल्या 500 ती 600 झाडां खंय पर्वरी रोड वायडनिंगाक मारतले खंय ते. हेच्या पयलीं मोपा एअरपोर्टा खातीर कितलीशीं लाख झाडां मारून उडयली. आणि आयज जर सपोज लोकल लेवलाचेर, पंचायत लेवलाचेर सगळे जर अशी झाडां मारपाक लागले कितें जाल्यार म्हाका दिसता गोंयान आनी कांयच उरपाचें ना. म्हणून आमी म्हणटा गोंयचे हे राजकारण्यांनी घट्टान आनी निसांटान करून ठेयला. आतां झाड जर मारतलो जाल्यार एक प्रोटोकॉल फॉलो करपाची गरज आसा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कन्सल्ट करपाक जाय, कितें पंचायतीन प्रॉपर परमिशन घेवपाक जाय. ती परमिशनां म्हणटा ती घेवंक ना आनी घेयनासतना ती झाडां मारून हे पळय म्हाज्या फाटलें झाड तुमी पळोवपाक शकता. आतां झाड म्हाका दिसना कोणाक त्रास करता कशें, कित्याक झाड आमकां सावळी दिता, तेचेर पशु पक्षी रावता, कितें कितलेशे आपलो तेचेर संसार करता जी जनवरां आहात ती. आनी आमी आयज ज्या पद्दतीन तांकां मारपाक लागले म्हाका दिसता आमी आमचेच पांय कातरपाक लागले. फुडल्या पिडयेक हेच शिकयतले आनी डेट टू इन स्कूल प्रिमायसीस. म्हाजे हिसपान जाल्यार टिचरीन तरी ऑब्जेक्ट करपाक जाय आसलें. जे टिचरी आमकां शिकयता झाडां लाया, झाडां वाडया, कित्याक झाडां आसा म्हणून आमी आसा, पूण आयज तेच टिचरींच्या फुडें ही झाडां मारली आनी ती कांयच उलोवंक ना. वायट दिसता म्हाका सारकें. प्रमोद सावंत हांव तुका सांगपाक सोदतां, प्रायवेट फॉरेस्ट 1 crore वयर कन्वर्ट जाल्लेले आसा आनी ते प्रायवेट फॉरेस्ट कित्याक कन्वर्ट जाल्लेले आसा? मारपा खातीर. आनी अशें जर ब्रुटल एक्ट चालू उरलें, कोणाची परमिशनां घेनासतना लोक जर झाडां मारपाक लागले जाल्यार उरलेले साणलेले पर्यावरण आहा न्हू ते आनी उरचें ना. सो हांव डायरेक्टर ऑफ पंचायत जे आहा तेचे कडेन हांव रिक्वेस्ट करता, हे जे इलिगल एक्ट आहा न्हू, हे इलिगल एक्टाचेर तूं एक्शन घेवपाक जाय म्हणून तुका जो प्रॉपर मेमोरंडम जो पावपाक जाय तो आमी पावयतलेच. पूण आयज ह्या प्रेस माध्यमांच्यान हांव तुका एक रिक्वेस्ट करता की तांकां एक वॉर्निंग दी, हे पंचांक, सरपंचांक, पंचायतींक, झेडपींक, की आयज जे तुमी हे इलिगली झाडां जे कापपाक उठल्यात तुमच्या स्वताच्या फायद्या खातीर, कितें तेचेर मातसो कंट्रोल दवरा म्हणून. आनी आमी जे प्रमोद सावंताक परत म्हणटा की तुजें एडमिनिस्ट्रेशन सारकें ना, तें हेच्या खातीर तूं जेन्ना गोंयचो CM जाता तेन्ना तुजें कर्तव्य तें मनशांक राखपाचें, पर्यावरण राखपाचें, पशु पक्ष्यांक राखपाचें, जनवरांक राखपाचें, सगळें गोंय राखपाचें तुजें कर्तव्य. आनी अशें जेन्ना जाता तेन्ना त्या मनशांचेर तो पंच जावं, सरपंच जावं, कोणूय जावं, MLA जावं, तेचेर एक्शन घेवपाची गरज आसा. देव बरें करूं. I am Charlotte. I am the ex-sarpanch and present sole opposition punch of village panchayat of Majota, Undolda, Talata. I want to bring before you a very ghastly act which was committed by the sarpanch and her ruling body. On the 4th of December, we had a body meeting where in any other subject, the sarpanch says that she wants to carry out tree cutting work in the church compound, to which I said that she needs to seek the appropriate permissions, call for quotations and then carry out the work. But it was defiantly rejected. On the 9th of December, when I came over here, when I was passing this way, there was a huge machinery crane which was brought here and there was trimming work going on. On the 10th, when I again passed the side, none of the trees which were over here, there were 2 rain trees and 2 scholar trees, 1 coconut tree which just disappeared. They were mercilessly and brutally cut down. I strongly condemn this because it was totally against law. And then on the 11th of December, I put a complaint to the Deputy Conservator of Forest. And on the 12th, that was yesterday, the team came here for site inspection. Now, these trees are age-old trees which were providing shelter to the birds, to the students, to the villagers who would come and collect their children over here. So I do not see any reason why these trees had to be cut down. Secondly is that I have been reporting this issue of misuse of funds to the director, because here 2 years have passed that the budget has not been approved by the Gram Sabha and funds are being misused. Funds have been misused by the panchayat. So the director should seriously look also into this matter, where she is giving them a clean chit where there is no misuse of funds.
And also, I would like to call upon the villagers, when there is such issue, they should try to protect the village. And finally, I would also my appeal to the deputy conservator of forest to look into this complaint seriously and to give justice to the villagers. Yes, thank you. आमकां सगळ्यांक झाडांची गरज. Whether it is a bird, whether it is a human being or an animal, we all need trees. आता तुमकां खबर आसतली झाड म्हणजे हे कितें. झाडां ही आमची नैसर्गिक. दे गिव अस अ ब्युटी, हेवनली ब्युटी टू अस इट. आता हांव हिंगा रावला न्हू, इगोजे कडेन माय देव चर्च कडेन रावलो हांव. हिंगा हांवें 2 दीस फाटीं ही झाडां पळयलीं. आज तीच झाडां रेनबो ट्री, रेन ट्री, which is such a long lasting tree, 150 years or 200 years रावता. आणि where the birds make their own nest, different types of birds make the nest, and the tree is really beautiful. Why is it called a rain tree? Do you know? In the time when the yellow flowers come on that and they shed those, they create a layer on the ground. It's all yellow down. What a beautiful sight. This tree is such a wonderful tree for the nature. It controls the dust. It is medicinal in nature. तुमका पोट दुखता, तुमका तोकली फोडटा, तुमका डायरिया झाल्या, तुमका कॉन्स्टिपेशन झाला, take the leaves, take the bark, boil it and use, and tell me whether it is working for you or not. झाडां आमकां इतली useful आहा, but when the man who is the most cruel, especially when it comes to our authorities, this panchayat I have seen, tenka ni boil buddhi, they don't have any head. They do not know what they are doing. They cut down this tree mercilessly. They butchered these trees. What right they have? They have not taken any permission from the forest department or any concerned people. How can they do such a cruel act? How they can deprive the people of such a landscape is all I know. I request the director of panchayats and everybody else, please note that this is something which requires your attention. A panchayat body is not the whole and soul of the village. Where is the biodiversity group? Did the biodiversity group involved in this cutting of the trees? Did they give permission to this? No. Adjoining me also there is another tree where the people sit down and sell their vegetables. This tree is what we can see close by. They are providing so much of shelter to the children and the neighbors and everybody. Even during rain it was such a useful thing. I request the panchayat, I request the chief minister, I request the director of panchayats, everybody please give us justice. The trees who are silent in nature, who do not know what to do, they are selflessly giving us oxygen. They are cleaning the environment.